7-5 उपरे महाप्रभुंकर जेतेबेले टाहिया पहुंचला माने ओजन हो गला पहाड़ सदृश हो गला 7 जन से माने टेकी पारिले नाही किंतु बसंत रणा जे टाहिया प्रस्तुत करिथांती सबु वर्ष सेही भली भाबे टाहिया प्रस्तुत करिथांती किंतु केउटी ना केउटी पहाड़ हो गला आपणकर पहाड़ हो गला टेकी पारिले नाही समस्त दैतापति सेवक माने 7 जन टेकिबा पई चेष्टा करुतिले किंतु टेकी पारिले नाही एवं केउटी ना केउटी महाप्रभुंकर टाहियाटी उल्टी गला आनंद बजार गुमुटरे एते ओजन हो गला टाइयाटी उल्टी गला एवं टाइया उल्टी जिबारु महाप्रभु को सही भली भावे बिना टाइया रे अणा जिबाकू पड़िला बड़ दांड को जेतेबेले सिंहद्वार सम्मुख को आसिले सिंहद्वार ठीक गुमुटरे महाप्रभु अणई होई गले एवं एभली अणई होई गले सेठी 40-45 मिनिट धरी महाप्रभु पूरा पूरी सीधा हेले नाही आगु को बढ़िले नाही घंटा घंटा बाजी उठिला एवं तीव्रतर भावरे घंटा बाजिला एवं केउटी ना केउटी प्रशासनिक अधिकारी माने नेहुरा हेले गुहारी जनइले एवं जगन्नाथंकर जे बाड़ग्राही राजकुमार स्वाई महापात्र से मध्य नेहुरा हेले हे महाप्रभु तुम यात्रा तुम्हें समापन कर एवं महाप्रभु शेषरे पाखापाखि 40-45 मिनिट परे महाप्रभु आगु को बढ़िले एवं जेतेबेले आगु को बढ़िले एवं तत्क्षणात जाई माने चारमाळ उपरे चढ़ी महाप्रभु रुंधा गले एवं रुंधा समय मध्य अनेक विलंब हैला किंतु केउटी ना केउटी महाप्रभु पहंडी कार्य समापन होला तेणु आमे कहि परिबा ये मध्य महाप्रभु को लीला कारण महाप्रभु सेवक मानकु परीक्षा करुथिले एवं परीक्षा करुथिले जे सेवक माने किंबा प्रशासनिक अधिकारी माने तुम्हें गर्व कर नाही तुम्हें आगुआ कहि दियोनी जे मात्र 2-3 घंटा लागिबो एवं 2-3 घंटा भितरे समस्त कार्य समापन हब 2-3 घंटा नुह 9टा बेलू पहंडी आरंभ होला प्रथमे चक्रराज सुदर्शनकर तापरे बलभद्र महाप्रभुंकर तापरे देवी सुभद्रांकर किंतु जगन्नाथ महाप्रभुंकर पहंडी रे अनेक अनेक प्रतिबंधक देखिया को मिलिला एवं से प्रतिबंधक केउटी ना केउटी परीक्षा थिला एवं परीक्षा उत्तीर्ण हबा परे महाप्रभु आगु को बढ़िले तेणु आमे कहि परिबा जे सेवक माने केउटी ना केउटी गर्व करिबा कथा नुह कारण से होचंती स्वयं ब्रह्मांड नाथ ब्रह्मांडर अधिकारी विश्वर देवतांक सहित खेलिबाटा प्रयोजन नुह विश्वर देवतांक आगरे गर्व करिबा प्रयोजन नुह जदि आपण गर्व करिवे गर्व खंडन करिवे महाप्रभु जाकी देखई देले एवं केउटी ना केउटी पहाड़ सदृश से माने टाहिया करदेले आपण टाहिया रो प्रस्तुति निश्चित पक्षरे आपण जदि जानिया को चाहिए अति माने जो बाउंस पातिया रे टाहिया तैयारी करा जाए एवं सोलो मध्य सरू सरू करी काटी दिया जाए एवं सी पुणी एते ओजन केमिति हबो सी पुणी ओजन केमिति हबो एवं ए संपर्क में मध्य आमे राजकुमार स्वाई महापात्र आउ टिके प्रतिक्रिया नबा पई चेष्टा करिबा राजकुमार स्वाई महापात्र माने आपण कहूतिले टाहियाटा एते ओजन हेई गला एते ओजन टाहियाटा केमिति एते ओजन हबो आगा सेटा आगा मु तो जदी कहि देई तांदी ताल तो मु महामुनि महापुरुष होई जाय से केमिति हैला मु भी जानि 10 गुण ओजन मु टेकी पाइनी साधारण भक्त टिए बुझी पारुनी टाहियाटा एते ओजन कोन पाई हबो टाहिया जो प्रस्तुत करा जायता है बाउंस पातिया रे करा जायता है एवं बाउंस पातिया आपण कहबा कथा 7 जन उठेई पारले नाही आज्ञा सुनो सीला जगन्नाथ लीला से केते बड़ कहली केते बड़ तुला होई जिवे केते बड़ पहाड़ होई जिवे सी हमहु देखिया को तम हाथ रे किछि नाही एटा मो लीला मो यात्रा मु आसुची मु जेमिति चाहिए सेमती आसबि आमे मनीष भावी दौना आमे आणुचु आमे करुचु आमे बसौचु सेटा सी तुमको गोटे सेकेंड भांगी देवे गर्व आमे किछि करू सबु सी करुचु
ସିଏ ଚାହିଁଲେ କହିଲେ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସିପାରିବେ, ସିଏ ଚାହିଁଲେ 40 ଘଣ୍ଟା ବି ରଖିବେ ଆମେ ଆଣିପାରିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ବା ଟାହିଆ ଆପଣ ହଟେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ତ ଆସିଲେ ଭକ୍ତ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବିନା ଟାହିଆରେ ଇତିହାସ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତମାନେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ଯେ ବିନା ଟାହିଆରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଝୁଲି ଝୁଲି ହଲି ହଲି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ଆସ, ତୁମ ଟାହିଆର ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ ଆମେ କରିବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନ୍ୟଥା ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରଥଯାତ୍ରା ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କହିବାଟା ଯଥାର୍ଥ, କାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଟାହିଆ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ, ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖିବୁ କେମିତି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗଟା କେମିତି ଆଗ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଆଗ। କିଛି ବି ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗିତ ଜିଲାପି ପଡିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଟାହିଆଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନା 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 ଗିଲାପ ତ ଦିଅଙ୍କ ଅଛି, ଗିଲାପଟା ପଡିଲା ପରେ ଟାୟାରଟା ଲଗେଇବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ ଏଟା ଖସେ। ଗିଲାପଟା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଗିଲାପ ଏଇ ସକାଶେ ଦିଆ ହୁଏ। ଗିଲାପ କୋଉଥିରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ? ଗିଲାପ ଗୋଟେ କନାରେ, ମୁଁ ସେ କନା ନାଁ ତ ଜାଣିନି, ସେଟା ସ୍ଲିପ୍ ଥାଏ ଆଉ ଟିକେ ଟାଣ ଥାଏ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କପଡା ନାଁଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ପଡିଲା ଗିଲାପ, ଗିଲାପଟା ଆମେ 7 5 ଉପରେ ଦେଲୁ। ଗିଲାପ ନଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଣ ହବ କି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଉପରେ ପାଣି ପଡିବ, ପାଣି ପଡିଲେ ଯୋଉଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଆମେ ବି ଯେମିତି ବର୍ଷା କିମ୍ବା ମାନବ ଲୀଳା ସେ ସବୁ ଏମିତି ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମାନବ ମାନେ ଶିଖିଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ। ଆମେ ରେନିକୋଟ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ସିଏ ଗିଲାପଠୁ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ନା। ଗିଲାପ ଆଜି ହଉଛି, ଗିଲାପ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ହେଇକି ଆସୁଛୁ। ଏବେ ସିନା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଘୋଡି ହଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଜରିର ପାଲ ଘୋଡି ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଇପାରିବେନି। ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ପିନ୍ଧୁଛୁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଥାଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଗଲା? ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତ କିଛି ସାଜିନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମୁଁ ଏଇନେ କହୁଥିଲି ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ 750 କୋଶ ଦୂର ଥିଲେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ରଥ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ରଥଯାତ୍ରା ମୁଁ ଶୁଣିଛି 2 ମାସ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେମିତି ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଭକ୍ତ, କେତେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ଚାହୁଁଥିବ ଭଗବାନ ମୁଁ ନ ଜାଣିଲା ଯାକେ ଆପଣ ରଥ ଉପରୁ ଚଢନ୍ତୁନି, ଭଗବାନ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଡେରି ହେଇପାରେ। ଗାଡି କିଣିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ କାର ବାजार, ଯୋଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ लो प्राइस कार ठु आरंभ करी लग्जरियस कार्स 10,000 किलोमीटर पर्यंत वारंटी और अफोर्डेबल प्राइस रे। औ हां एबे आपनकर फेवरेट कार बाजार रो सेकंड आउटलेट खोली जायछि ऑपोजिट ऑफ एस्थेटिक वॉल पहाड़ भुवनेश्वर। ताहले एबे लो प्राइस रे लग्जरियस कार किनंतु केवल कार बाजार रु।